नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। माननीय नेत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर तथा फरक्का के लोकप्रिय विधायक माननीय मोनिरुल इस्लाम के संचालन में फरक्का ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची में नाम व पता की जांच के मुद्दे पर नूरुल हसन कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में बूथ आधारित विस्तारित कर्मचारी बैठक में जंगीपुर संगठनिक जिला अध्यक्ष व सांसद खलीलुर रहमान उपस्थित थे और फरक्का के लोकप्रिय विधायक माननीय मोनिरुल इस्लाम, इसके अलावा जिला और प्रखंड शाखा संगठनिक नेतृत्व फरक्का विधायक मोनिरुल इस्लाम ने शहीद नूरुल हुसैन कॉलेज तृणमूल पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में एक बार फिर हुंकार भरते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ निश्चिंदा पार करने का पुल बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने फरक्का की जनता से जो वादे किए थे उन्हें 2026 से पहले चुनाव जीतने के बाद पूरा करने का वादा किया है। फरक्का विधायक मोनिरुल इस्लाम ने कहा, আমরা তোমার কাজে কর্মে তুমি পেলে খেতে পড়তে পেলে আছো আর না হলে অন্ধকারের যেমন রূপ নেই তেমন তুমি কোন দিকে চলে গেলে, মানে তোমার কিচ্ছুই করে নেও। আজকে হেমন্ত ঘোষ 2021 সালে সেকেন্ড পজিশনে ছিল, সেকেন্ড পজিশনে। ও যদি মানে এক কিলো চাল দিয়েছে, কোন দুর্যোগ কোন বিপদে আপদে অনেক জাতের লোক মৃত্যুবরণ করেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, রেপ কাছে মারা গেছে, কোনদিন সান্ত্বনা দিতে গেছে, সান্ত্বনা দিতে গেছে, কিন্তু জানে কি আমার একটা রিজার্ভ ভোট আছে, ওই যে ভক্তি আছে নরকে ভুগতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে আসতে হবে। আজকে তুমি পঞ্চায়েত স্তরের সব সুযোগ সুবিধা দিবা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তুমি লক্ষ্মীর ভান্ডার নিচ্ছ, স্বাস্থ্যাধিকারের সুবিধা নিচ্ছ, বার্ধক্য ভাতা নিচ্ছ, স্কলারশিপ নিচ্ছ, বিধবা ভাতা নিচ্ছ, চাল নিচ্ছ, স্কুল ড্রেস নিচ্ছ, সাইকেল নিচ্ছ, কেন আমাদের পাশে থাকবে? বুঝতে হবে আমরা কি করি। ও ভোট দিবে না, ওর রক্ত না, ওখানে বুঝাতে হবে, যেতে হবে, বলতে হবে তোমরা এরকম করে করছো, লোকসভা ভোটে এরকম করছো, বিধানসভা ভোটে এরকম করছো, তোমার কয়টা বিপদে লেগেছে নাম ধরে বলছি হেমন্ত বসে তুমি কোনোদিন পেয়েছো লোকটাকে? আরে পার্টিটাকে যে টাকাটা দেওয়া হয় তার চারা খরচা করে পারমানেন্ট ভোটে নিয়ে নেয়, এটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য। মানুষকে রবিয়ে দল একটা তিরপল দিয়েছে, একটা কম্বল দিয়েছে, 1 কিলো চাল দিয়েছে, আপনার কোন খোঁজ খবর নিতে এসছে? वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।